1 मई 2021 यूएस ने अफगानिस्तान से अपनी ट्रूप्स विदड्रॉ कर दी। बहुत ही बुरे हालात हैं पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तानियों बहुत ही डिसिसिव मोमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरासत सईद सवाल न्यूज़ टीवी से। काउंटडाउन सीरीज़ की इस एपिसोड में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूं आपके लिए। स्टोरी क्या है? 1 मई 2021 यानी 1 मई 2021 एक बहुत ही ख़ास दिन होने जा रहा है। क्या ख़ासियत है इस दिन में? इस दिन की ख़ासियत ये है कि 1 मई 2021 को यूएस ने अफ़गानिस्तान से अपनी ट्रूप्स विदड्रॉ करनी है और वहाँ के अफ़गान तालिबान, दोज़ हु आर राइजिंग लीडर्स, उन्होंने ये कहा है कि वो 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं देंगे अमेरिका को, और अमेरिका को 1 मई को यहाँ से निकलना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी क्या करें। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। अमेरिका की पॉलिसी ये है कि वो समहाउ अपने यहाँ पे स्टेक्स रखे अफ़गानिस्तान में, यहाँ से वो चाइना, रशिया और पाकिस्तान को कंट्रोल कर सके और साथ साथ ईरान को कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए उसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। और इस प्रेजेंस में मसला ये आ रहा है कि 1 मई को उन्होंने वहाँ से विदड्रॉ करना है, जो कि डेडलाइन है अफ़गान तालिबान की तरफ से दी गई डेडलाइन है। अमेरिका ये चाह रहा है कि इसको एक्सटेंड किया जाए सितंबर तक। तालिबान इस पर राज़ी नहीं है। वो हर सूरत चाह रहे हैं कि अमेरिका यहाँ से जाए। अब अगर अमेरिकन्स नहीं जाते हैं तो तालिबान का एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का प्लान बनाया हुआ है। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर नहीं जाएंगे 1 को तो हमसे कोई उम्मीद ना रखिएगा, हम प्रॉपर इसका जवाब देंगे और हमले करेंगे। अगर हमले होते हैं तो यूएस से तो ऑलरेडी बहुत बड़े बजट डिफिसिट से गुज़र रहे हैं। अरबों, हज़ारों अरब, 4 से 5 हज़ार अरब डॉलर ऑलरेडी उनके इस जंग में लग चुके हैं। तो वो और काफ़ी उनका नुकसान भी हुआ है, तो मज़ीद नुकसान होगा। क्या होने जा रहा है? क्या आपको पता है क्या होने जा रहा है, या किसी को पता है क्या होने जा रहा है? बहुत ही बुरे हालात हैं पाकिस्तान के लिए। स्पेशली इसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और वो अपने आप को इस स्टेज पे इस जंग से अलग करके दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में हालात कंट्रोल किए हैं, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को बचाएं। आर्म फोर्सेस को सलाम। नो डाउट दे डिड देयर बेस्ट, जिसकी वजह से आज आप सब इस रमज़ान में सुकून से बैठे हुए हैं, सुकून से अपने रोज़े रख रहे हैं, वरना ये भी पॉसिबल ना होता क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो रहे थे। इसके साथ साथ डेवलपिंग स्टोरी ये है कि अमेरिका और पूरी दुनिया पाकिस्तान को प्रेशराइज़ भी कर रही है कि वो अफ़गान तालिबान से बात करें, उनकी नेटो सप्लाई को बहाल रखें। अगर पाकिस्तान ऐसे करता है तो फ़ायदा किसका होना है? फ़ायदा डेफिनेटली अमेरिकन्स का है, फ़ायदा डेफिनेटली इंडियंस का है, और इंडिया का फ़ायदा है तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है, जो कि पाकिस्तान को किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। इसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो इस रीजन की में जो टेंशन चल रही है, उसमें पाकिस्तान तो है ही है एक स्टेक होल्डर, उसके बाद चाइना भी है। चाइना ने बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स प्लान की हुई हैं अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान की ज़मीन से मिनरल्स निकालने हैं उन्होंने, और उसके लिए उनको एक स्टेबल अफ़गानिस्तान जो है दरकार है, जहाँ पे जंग बंदी हो, जंग ख़त्म हो। और 80 to 90% अफ़गानिस्तान का एरिया ऑलरेडी जो है तालिबान उसको रूल कर रहे हैं। ऑफिशियली उन्होंने इसको डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उनका कब्ज़ा है। काबुल ही बचा है जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन अगर वो किसी टाइम भी जाएं वो हमला करके उसको भी कैप्चर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है नाज़रीन। इसके लाज़मी जो इसके हालात की वजह से पाकिस्तान पे असरात ज़रूर आएंगे, वो असरात बहुत बुरे भी हो सकते हैं। साथ साथ ईरान है, साथ साथ रशिया है, उनके भी इंटरेस्ट जो हैं इस रीजन में बढ़ गए हैं, ख़ासकर अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनकी आपस में डिस्कशंस भी चल रही हैं और एक अलाइंस जो है प्रॉपरली अब जो है इसकी एक शक्ल जो है सामने आ रही है, जिसमें ईरान है, पाकिस्तान है, रशिया है, चाइना है, और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अज़ाब समझ लें हो जाएगा अगर ये सारे मिल के जो हैं इसको जो है डेफर करना शुरू कर दें। अगर
امریکنز افغانستان سے وڈرا کرتے ہیں تو انڈیا کا بھی وہاں پہ اثر و رسوخ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اس کے لیے بھی کوئی پاسبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ کچھ کر سکیں وہاں پہ اور پاکستان کو ایک تھریٹ پوز کر سکیں. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سچویشن ہے پاکستانیوں. میں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے رائزنگ لیڈرز. افغان طالبان ایک ایسے رائزنگ لیڈرز کی طور پہ سامنے آ رہے ہیں جسے دیکھ کے دنیا بھی پریشان ہو گیا کہ ہوا کیا ہے. 20 سال لگائے امریکہ نے, نیٹو نے, الائڈ فورسز نے اپنا سارا کچھ جھونک دیا. جتنی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس سب کا سب کچھ انہوں نے افغانستان میں لگائے. اور جب انہوں نے حملہ کیا تھا یہ سمجھے کہ اب بس ان کی وکٹری ہو گئی ہے, لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. جہاد کرنے نکلے تھے افغانستان میں یہ افغان, اور آج آپ دیکھیں 20 سال بعد وہ کس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ پوری دنیا ان کے اس روب اور دبدبے کو دیکھ کے پریشان ہو گئی ہے. خاص کر امریکنز, انڈینز کے لیے تو یہ قیامت سے کم نہیں ہے کہ وہ ان کو ایک جیت کے روپ میں اپنے سامنے دیکھیں. ایک ایسی قوت جس کے پاس نہ تو پراپر ہتھیار تھے, جن کے پاس نہ ٹیکنالوجی تھی, عام گنز ہوئی ہوں گی, چپل بھی شاید نہ پہنے ہوئے ہوں ان لوگوں نے, پہاڑوں میں کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ملا ہو, اور وہ آئے اور اللہ کی ایسی مدد ملی جس مدد سے انہوں نے پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیا اور اتنی بڑی قوت کو شکست سے دوچار کر دیا. تو پاکستانیوں بہت ہی ڈسیزو مومنٹس ہیں دنیا کی تاریخ میں. اس سے زیادہ بڑا واقعہ شاید ہی کوئی ہونے جا رہا ہو جو ابھی ہونے جا رہا ہے. اور خاص کر پاکستان کے لیے بہت بڑے تھریٹس بھی ہیں, بہت بڑے چیلنجز بھی ہیں. پریشرائز پاکستان کو پراپرلی کیا جا رہا ہے. ایک طرف FATF کی تلوار ہے, دوسری طرف اکنامک سینکشنز ہیں, IMF, ورلڈ بینک اور اس طرح کے دوسرے ادارے جو ہیں جو پاکستان کو لون دیتے ہیں وہ آلریڈی پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ نے پہلی ایک ایگزامپل جو آلریڈی آپ دیکھ چکے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کی آٹونومس سٹیٹس جو دیا گیا ہے وہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے. تو پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے مختلف اینٹی پاکستانی فورسز ہمیشہ سے برسر پیکار رہی ہیں. ہمیشہ سے کوشش تمام اینٹی پاکستانی فورسز پہلے سے کوشش کرتی رہی ہیں کہ پاکستان کسی طرح کمزور ہو, چاہے مالی لحاظ سے یا اس کے اندر پیس اینڈ سٹیبلٹی کو تھریٹ کیا جائے, پاکستانی فورسز کو نقصان دیا جائے. اب آپ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستانی فورسز کو سلوٹ کرنا ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, کیونکہ ہماری فوج اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک آپ لوگوں کا ساتھ نہ ہو. آپ لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ بڑی سے بڑی قوت کو بھی شکست دے دیں گے. اس سے پہلے ہماری فورسز نے بھی پروف کیا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی پروف کیا ہے. ون آف کیا نہیں کہنا چاہیے بلکہ دا موسٹ پاورفل, موسٹ پروفیشنل اور سب سے بیسٹ فوج اور ایجنسیز ہمارے پاکستان کی ہیں. آخر میں چلتے چلتے صرف یہ پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اس چیز کو ضرور اپنے فوکس میں رکھیں. حکومت کو چھوڑیں, حکومت سے آپ کچھ ایکسپیکٹ کریں نہ کریں, لیکن اپنی فوج سے ضرور ایکسپیکٹ کریں اور ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں. وہ کیا میسیج دے رہے ہیں قوم کو, کس لمحے کیا ان کے پیغام آتے ہیں ISPR کی جانب سے, ضرور فوکس میں رکھیں اور ان انسٹرکشنز کو فالو کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.